ଆଉ ଥରେ ଯିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଣାମ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ହୃଦାନନ୍ଦ ଦାସ ବଡ଼ପଣ୍ଡା? ଉଦୟନାଥ ଦାସ। ଉଦୟନାଥ ଦାସ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଥରେ ଯିବା। ନା ହେଉଛି ଉଦୟନାଥ ଦାସ। ନାଇଁ, ମୁଁ କହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଣାମ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବଡ଼ପଣ୍ଡା ଉଦୟନାଥ ଦାସ। ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବଡ଼ପଣ୍ଡା ହିସାବରେ ନୟାଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି? ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲା ମୋର ସେବା ଦେବା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସେବା ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ କେତେ ହେଇଥିଲା? ମୋତେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ କେତେ? ମୋତେ 94 ହେଲା। 94 ହେଲା। ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ 41 ବର୍ଷ କି 39 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ ସେବେଠାରୁ ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି 39 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାଦିନରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା? ମୁଁ ପିଲାଦିନୁ 9 ବର୍ଷ ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କାମ କରୁଛି। ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 9 ବର୍ଷ ଦିନରୁ, ମାନେ ଯେବେଠାରୁ ଆପଣ ବ୍ରତ ହେଲେଣି ତା ପରଠାରୁ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ତା ପରଠାରୁ ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ନୟାଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସେଇଠି ଆପଣ ପାଖାପାଖି 55 ବର୍ଷ ଧରି ସେବା କରି ଆସୁଥିଲେ। କେବେ ଅବସର ନେଲେ? ଜାନୁଆରୀ 15ରୁ ନେଲି 2024। 2024 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖରେ ଆପଣ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ସେବାରୁ ବିରତି ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁ 55 ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ସେବା କରୁଥିଲେ, ସେ ସେବାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ରହିଛି? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଲୌକିକତା କ'ଣ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ପାଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସକାଶେ ମୁଁ ଆଜି ମଣିଷ ଜାଣି। ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ବହୁତ ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଗରିବ ହିସାବରେ ଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ମୋତେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହା ଆପଣ ବହୁତ ଗରିବରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଛୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଣିଷ କରି ଏଠି ଗୋଟେ ପରିଣତ ବୟସରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେଭଳି କିଛି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଘଟିଛି ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାଇଥିଲେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପକୁ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପରୁ ଫେରିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଭେଟ ହେଉଛି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ। ସେଇଥିରେ ମୋର ସେନ୍ସ ପଳେଇଲା। ଛାତି ବନ୍ଦାପନା କରୁଛି, ସେନ୍ସ ପଳେଇଲା। ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ ସେ ସବୁ ନେଇକି ଗଲେ ମେଡ଼ିକାଲ। ମୋତେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଯିବା ପରେ ଡାକ୍ତର ଯିଏ ଦେଖିଲେ ସିଏ କହିଲେ ଆଉ ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା। ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ସହିତ କାଞ୍ଜି ପାଣି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଇଏ ନୁହଁ। ଗୋଟେ ରକମର କୋମାର ସ୍ଥିତିକି ଆପଣ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ପିଓରିକା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଉ 2-4 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଆସିଲେ ଦେଖାଦେଖି କରିକି। ସେ କହିଲେ, ଭାବିଲେ କହିଲେ ବୋଲେ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବା, ଦେଖିବା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ଟା ଦେବା ପରେ ମୋର 15 ମିନିଟ୍ 20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେନ୍ସ ଆସିଲା। ଦିହ ଗରମ ଆସିଲା। ଆସିବା ପରେ ମୋତେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ସାଲାଇନ୍ ଦିଅ, ଇଏ କର, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ବହୁତ ଇଏରୁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୋମା ସ୍ଥିତିକୁ ପଳେଇଲେ, ଆଳତି କରୁ କରୁ ଆପଣଙ୍କର ଚେତା ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ପାଦୁକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସେବକ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କଲେ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଶିଥିଳତା ଛାଇ ଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଆଉ ଦେହରେ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଉଷ୍ମତା ଆସିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବା ଫଳରେ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ଜୀବନ ପାଇଲା ଭଳିଆ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ପାଇଥିଲେ, ନାଇଁ? ଭାରି ବଢ଼ିଆ କଥା। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମହିମା ରହିଛି।
मरी जाइथिबा स्थिति रे जो माने समस्ते कहउथिले डॉक्टर माने कहउथिले जे या नुहंती ये चली जाइछन्ती महाप्रभुंकर सेवा करू करू निजर शरीर को त्याग करिछन्ती किंतु से जगह महाप्रभु निजर आशीर्वाद दे उदयनाथ दास को पुनर्जीवन देइथिले जे होछि कि महाप्रभुंकर एते महिमा अछि आपण माने जरी खुशी होउथिबे आपण माने मध्य एकाधार रे कहंतु जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। ता परवर्ती घटना गुड़िक आपण मन भितर केमती आसे महाप्रभु प्रति आपण पुनर्जीवन पाइला परे महाप्रभु संगे आपनकर को भली भाव रे भाव थाए भक्ति भाव आसिला और बढ़ी गला। हां जगन्नाथ मते रक्षा करते अब सब बारे भी जगन्नाथ मते साहाय्य करते हैं काई ये करिए। हां जगन्नाथ तुम धन्यवाद दो से बात है मते बहुत उपकार करते हैं। अच्छा बहुत बढ़िया जमते आपण कहउथिले आपण जीवन काल भितर महाप्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ आपण को बहुत साहाय्य बहुत सहयोग बहुत आशीर्वाद देइछन्ती जोडा न हवा काम मध्य आपणकर हेइ जाइछि आउ जो कथा गुडिका न असंभव जहाँ को आम कहे से असंभव कम गुड़िक महाप्रभु आशीर्वाद महाप्रभु आज्ञा मान ताको संपूर्ण रूपे समाप्त करिसेंती। अच्छा मु आपन को पचारि आपन जो 55 वर्ष धरी जो सेवा दे आसुथिले श्रीमंदिर रे आपनकर अनेक रथ यात्रा आपन देखिथिबे नहीं किछि रथ यात्रा कहानी आपन कहंतु जोटा कि आपनकर निश्चित भाव में मन रही जे सेही भली गोटे घटना घटिथिला जोटा पे आपन मन रखिछन ताको से भली किछि अछि स्मृति मन तो किछि अनुभव कि पाइनी। अच्छा किछि असुविधा नहीं आमे जिबा। अच्छा आपनकर से भली किछि भक्त अछंती जो माने रेगुलरली मंदिर को आसंती आउ ताकर सेमति किछि दुख पड़िथिला आउ महाप्रभु को आशीर्वाद रो ताकर दुख निवारण होईची सेमिति किछि आपनकर मने अछि गोटे दिटा कहानी आपन कहंतु। अछंती बहुत भक्त अछंती ठाकुर भक्त अछंती आउ टिके खोली की कहंतु कोन ताकर दुख थिला और किबळी भाव रे से दुख निवारण करथिले कालिया शांत से जगन्नाथ सदाବେଳେ भक्ति तांगर ये जाती जब भक्ति आसब हमारा पूर्ण लड़े आउ गोदावरी बाबू जरे सियाचन ना अब अन्य सब अच्छे किंतु से भक्ति भाव हाँ जमते आपण कहते भक्त पाई बंधारे मोर भक्त जीवन धन तेणु जी भक्त पाई कि कांदे जहाँ हृदय भक्त पाई सबुले जी चाह रही था अपलक नयन रे जे श्रीमंदिर रे बसी रही था केवल भक्त मानकर दुख निवारण करने से भक्त पाई कांदती तो आउ कौन करती तेणु भक्तर मन में टिके ना दुख से सही पारती ना भक्त मन में जदि टिके भी भक्ति अच्छी ताले से केवल जय जगन्नाथ डाकिदेले ता भक्त बल तार सब दुख सब सुख से शांत कर दे थांती नहीं। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद आपन को आपण सहित आमर सखीमा टीवी तरफ आम भेटी निजको धन्य मन करुचु आउ पुणी आगामी दिन में केतबेले जदि दरकार पड़े आपनकर सहयोग लोड़बू। जय जगन्नाथ प्रणाम। अच्छा आपण गोटे कौन गोटे महाप्रभुंकर गीत टी गांधु जेमिति हो किसी असुविधा नहीं गीत टी गांधु नाम की हाँ श्रीकृष्ण गोविंद करना भजन निताई गौर राधे श्याम जप हरे राम निताई गौर राधे श्याम जप हरे राम निताई गौर राधे श्याम जप हरे राम। जय जगन्नाथ। हाँ धन्यवाद क्लोजिंग टाइम नहीं जाहो आपण माने देखुथिले
आमर महाप्रभुंकर जो बड़पंडा श्रीमंदिर रही नयगढ़ श्रीमंदिर जो बड़पंडा रही श्रीजुक्त उदयनाथ दास महोदय सहित सक्षमा टीवी तरफ आम भेटी आज आउ से जो भाव में कहते जे 55 वर्ष धरी महाप्रभुंकर सेवा करी आसी एवं जानुआरी 2024 तारिख रे आपण महाप्रभु सेवार विरत होती आपण मैंने भल भाव भक्तिपूत भाव निश्चित भाव मोर हृदय दृढ़तार सहित विश्वास आपण हृदय भक्तिभरा जय जगन्नाथ निश्चित भाव में कहे एवं महाप्रभु दुई हाथ टेकी निजक समर्पित करी कहवा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ नमस्कार आपण को सक्षमा टीवी तरफ स्वागत जनाऊँगी मु डॉक्टर मनमोहन शर्मा मो सहित अच्छा आमर बड़पंडा नयगढ़ श्रीमंदिर श्रीजुक्त उदयनाथ दास आसतु तांका साथी भेटी आम अनेक गुड़िए कथा महाप्रभुंकर जानिबा एवं तांकर अनुभूति विषय में जानिबा। हाँ ता पूर्व मु आपण मानक पाखरे निवेदन करुछि जो माने आम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती से माने यथाशीघ्र सब्सक्राइब करंतु एवं लाइक करंतु आ आपण प्रियजन मानक पाखको शेयर मध्य करंतु शेयर करिवा पई निश्चित भाव में भूलिबे नाही निश्चित भाव में शेयर करेंगे। जय जगन्नाथ नमस्कार आसतु आम बड़पण्डा सहित कथा जय जगन्नाथ।